الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جو شخص روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ فیضان رمضان عربی اور اردو زبان میں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کیا ہمارا موضوع ہے، کیا گفتگو ہوگی، گفتگو کا محور آج کیا ٹاپک ہوگا، اس پر آنے سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ سلسلہ کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے اور آپ جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے بیان کروں گا، آسان انداز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل کے نام پر عز و جل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر درود پاک پڑھوں گا۔ آپ نیت کیجئے کہ طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سلسلہ دیکھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر درود پاک پڑھتے رہیں گے، اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، خاص باتیں لکھتے رہیں گے۔ جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں نیتوں میں اخلاص نصیب فرمائے، ہمارا سلسلہ کرنا، آپ کا سلسلہ دیکھنا، اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک حدیث سے ابتدا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے عربی مبلغ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، طبیبوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ مغرب کی نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے روزہ افطار کرتے، اور یہ بھی نہ ہوتے تو چند چلو پانی سے روزہ افطار کر لیتے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے سنت یہ ہے کہ تر کھجوروں سے یا خشک کھجوروں سے روزہ افطار کیا جائے، یعنی افطار کی ابتدا جو ہے وہ کھجور سے کی جائے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ آئیے اس سے متعلق ہم اپنے عربی مبلغ سے مدنی پھول لیتے ہیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرنے کے متعلق جو حدیث میں آیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، تاکہ ہماری رغبت بڑھے۔ ویسے سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن جب کچھ حکمتیں پتہ چل جائیں تو مزید رغبت بڑھ جاتی ہے۔ تو سنت کی طرف اپنی رغبت بڑھانے کے لیے آئیے ان کا کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی مرحبا بكم في سلسلتنا نفحات رمضان، واليوم إن شاء الله نتكلم عن فوائد التمر. فبدأت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر بالتمر، يعني عادته هكذا صلى الله عليه وسلم. فيعني دائما في السنة هناك الحكم، ولو نحن نعرف أو لا نعرف، ولكن في التمر أنا قرأت في الكتب، وأيضا خاصة كتاب الشيخ أمير أهل السنة هو كتب فوائد التمر، فأعرف يعني هناك الفوائد للتمر، فأردت أن نسمع منكم ماذا فوائده، ماذا حكمته أن يفطر بالتمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه سيدنا سلمان بن عامر: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فعلا منه بس، وإنما أيضا أمرا: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. علل صلى الله عليه وسلم أن التمر بركة. وتذكر عندما تكلمنا نحن في الحلقات السابقة عن البركة، وقلنا أن البركة إذا أطلقت فإنها لا تقيد ولا تحد ولا توصف، خاصة إذا أطلقها الله سبحانه وتعالى أو الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا حديث آخر يروي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأظنه هو الذي قلته، يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من الماء. هذه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في إفطاره. يفطر على رطب، إن لم يجد رطب فتمرات، إن لم يجد فماء، ثم يصلي المغرب، ثم يعود فيوضع الطعام ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بداية في فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا حكمة قد تخفى وقد تظهر، وهذا ما ذكرناه سابقا. دائما أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أو تشريعات الله جل في علاه قد تظهر لنا حكمتها وقد لا تظهر. الآن في واقعنا أن الناس، أكثر الناس للأسف، يقومون يأكلون الطعام إذا أذن ويتركون الصلاة لما بعد الطعام. هذا الأكثر. يعني أولا يأكلون ثم متى أذن المغرب وكان يكون الطعام موجودا يأكلون ولا يصلون المغرب جماعة إلا بعد أن ينتهوا من الطعام. الآن من الناحية الصحية أنا لم أتكلم الآن عن فضائل التمر فقط، أنا أتكلم الآن عن هذا الفعل. من الناحية الصحية، عندما أنت تكون جائع وتأكل فإن الدم يتوجه إلى المعدة، فإذا توجه أكثر إلى المعدة صار هنالك ضعف في الدماغ، بمعنى خمول، فتشعر بالنعاس. ولذلك دائما عندما بعد الإفطار، بعد الطعام، بعد الغداء، يشعر بالنعاس، النوم. فإذا قام إلى الصلاة سيقوم كيف؟ يريد أن ينتهي من الصلاة، لن يصليها بحضور قلب ولا بخشوع، وقد يسهو فيها، وقد كل ما شئت. فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى أصلا في أداء الصلاة. ولذلك الأسلم أن يفطر قليلا ثم يصلي ثم يأكل بعدها، وأيضا لا يشبع نفسه. حتى عندما يفطر النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطب تمرات، ورد أنهم 7 تمرات وورد أقل. أنت تبين ما الحكم ل7 تمرات قبل أردت أن أترجم. نعم. حتى الآن أنت ماذا قلت؟ प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, खुलासा अर्ज करता हूँ इनकी बात का। अभी जो हदीस बयान की गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम नमाज मगरिब से पहले तर खजूरों से या खुश्क खजूरों से, तर खजूरों से रोज़ा इफ्तार करते, वो ना होती तो खुश्क खजूरें, और वो ना होती तो चंद चुल्लू पानी के ले लेते और फिर नमाज पढ़ते, और नमाज से पहले आपका ये अमल होता। अब हालत क्या है हमारी कि इस वक्त नॉर्मली मगरिब की नमाज से पहले दस्तरखान सजता है और उस पर अनवा व इक़साम के खाने होते हैं, चाहे हम बिलाद अरब में हो या चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, कहीं की भी बात करें। यहाँ इन्होंने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जब शख्स भूखा होता है और ज़ाहिर है कि पूरे दिन का रोज़ा रखा, अब इफ्तार के लिए दस्तर पर बैठे, तो खून जो है वो मैदे की तरफ मुतवज्जे होता है। अब जो कुछ भी खाया जाएगा, अगर फ़ौरन खाएंगे तो ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। 2-3 खजूरों से, 1 या 2 या 3 खजूरों से रोज़ा इफ्तार कर लें, पानी पी लें, मुंह की अच्छी तरह सफाई हो जाए, फिर नमाज पढ़ें। अब नमाज के बाद पाक और हलाल खाएं, उसमें भी कोशिश करें कि भूख से कम खाएं ताकि आगे फिर मगरिब इशा पढ़नी है, तरावी पढ़नी है। तो ये हमारा अंदाज़ होना चाहिए। अनवा व अक़साम के खाने अगरचे हमारे दस्तर पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए, मगर नमाज से पहले नमाज की अहमियत के पेश नज़र पानी से या खजूरों से इफ्तार कर लें। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का अमल क्या है आप मदनी चैनल पर देखते भी रहते हैं, और इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे आपको बयान करते हैं। आइए इस बात की हिकमत सुनते हैं कि
7 खजूरों से इफ्तार करने का क्या फ़ायदा है? समिअतु मिनका या सय्यदी यानी 7 तमरात अन नाकुल फिल इफ्तार हुनाक फीहा نعم. ورد في الإعجاز العلمي ليس فقط في إفطار رمضان، عامة من تصبح طبعا ب7 تمرات، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام سنأتي لذكره إن شاء الله. رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح كل يوم 7 تمرات أو عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. التمر أو الرطب فيها من الفيتامينات والمعادن الكثير. يقول العلماء يعني هو كنز من كنوز الفيتامينات، التمر بذاته طبعا بكل أنواعه، إن كان يعني رطبا أو إن كان يعني تمرا، فيه معادن وفيه سكريات وفيه فيتامين يعني حتى المهمة جدا، سنأتي لذلك تفصيلا إن شاء الله. لكن بداية دعني أقول لك عن فضل 7 تمرات. هنالك عندنا الجسم يحتاج إلى السكر في الجسد الذي يحتاجه أو الذي يتوفر لدينا أصلا السكر نوعين: سكر يسمى أحادي، نعم هذا اسم السكر أحادي، وسكر آخر اسمه معقد، سكر معقد. ما الفرق بينهما وأيهما أفضل للجسد؟ الأطباء يقولون السكر الأحادي هو أفضل بكثير من السكر المعقد. لماذا؟ السكر الأحادي الجسم يمتصه بسرعة، لا يأخذ وقت، أما السكر المعقد يحتاج إلى وقت حتى يتفكك ثم يمتصه الجسم، وفوائد الأحادي أكثر من فوائد المعقد. طيب، أين يوجد هذا السكر الأحادي؟ يوجد عامة في الفواكه وخاصة في التمر. سكر التمر الذي فيه الجلوكوز الذي فيه يسمى أحادي، وفيه كمية كبيرة، وهي لا تضر الجسم مثل ما يضر المعقد. السكر المعقد يضر الجسم وكثرته تسبب أمراض، وقد يصيب مرض السكري للإنسان فلا يجوز، بينما السكر الأحادي لا يضر الإنسان. هذه واحدة. الثانية، اكتشف العلماء أن الإنسان إذا أخذ 7 تمرات فتناولها ضبطا فإنه خلال تقريبا 10 دقائق الجسم يمتصها. سبحان الله. يمتص السكر الذي فيها. فإذا امتص السكر الذي فيها والمعادن التي فيها والبروتينات التي فيها وقل ما شئت ماذا فيها من فوائد، كانت مقدار هذه الفيتامينات والأشياء التي في 7 تمرات كأنها نصف وجبة طعام، كأنها نصف وجبة طعام. فماذا يحصل؟ يصل تنبيه من الأمعاء إلى الدماغ بأننا قد شبعنا نصف شبع. لكن هذا متى يأتي؟ بعد أكثر من 10 دقائق تقريبا، بين 10 و15 دقيقة حتى نوصل للمغرب. أحسنت تماما، هذا الذي أريد إليه. فإذا وصل هذا التنبيه قام الإنسان ليأكل، لن يأكل كثيرا لأنه يحس أن نصف معدته شبعت، فحينما يأكل خفيفا. وهذا هو إعجاز الحبيب صلى الله عليه وسلم في فعله، إذ إنه إذا أفطر على تمرات ثم قام إلى المغرب، فصلاة المغرب تقريبا ما بين الفرض والسنة حسب ربع ساعة، 10 دقائق، 15 دقيقة. فإذا قام الإنسان بعدها ليأكل كانت التمر خلاص أو الرطب قد امتصت والجسم أخذ نصف الوجبة، فقام ليفطر لا يأكل بنهم، سيأكل يعني نصف الوجبة الذي كان سيأكلها لو أنه لم يفطر على التمر. ماذا يحصل هذا؟ ماذا يفيد هذا؟ يفيد أن الجسم يرتاح، ليس من الجيد يصلي العشاء جيدا والتراويح جيدا تماما. أولا أنت جسمك يرتاح لأنه أولا كان صائم ثم فورا وضعت الطعام كاملا له فيتعب، بينما لو أنك وضعت نصف الطعام
فإنه يبدأ يعمل بتدرج. والنقطة الثانية التي ذكرتها أنه عندما يقوم للصلاة التراويح التي لن يكون وقت طويل بعيد عنها سيقوم نشيط، ليس فيه تعب وخمول ونعس، هذا لن يكون فيه، فهو أفيد للجسم. ما بعد التراويح إذا أراد أن يأكل أيضا لقيمات هذا لا مشكلة فيه. فهذا من إعجاز الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكل التمرات. प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, 7 खजूरें खाने के फ़ायदे बयान हो रहे हैं। अव्वल तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जिसको शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब में भी नकल किया, और बुखारी शरीफ की ये हदीस है कि जिसने निहार मुंह अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए उस दिन उसे जादू और जहर भी नुकसान न दे सकेंगे। जादू और जहर भी नुकसान नहीं दे सकेंगे। जिसने अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए उसे ये फ़ायदा हासिल होगा। 7 में हिकमत है। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का कौल है, ज़रूरी नहीं कि आप 7 खजूरें ही खाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का चूँकि अरबी हैं, अरबी नस्ल हैं, आप अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। अरबों की आदत होती है कि वो ज़्यादा खजूरें खा लेते हैं, मगर अमूमन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक में ज़्यादा खजूरें खाने की तरफ रुझान नहीं होता। बाज़ घराने ऐसे भी होंगे कि जहाँ खजूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही खाई जाती होगी, लेकिन जहाँ इस वक्त हम हैं अरब में, यहाँ पर खजूर खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत ज़्यादा उगती है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बहुत सस्ती मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैसर हैं। लेकिन 7 खजूरें अगर इफ्तार के वक्त खा ली जाएँ तो उससे कई फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस जो हमने सुनी उस पर अमल की नीयत, एक तो ये इत्तिबाए सुन्नत ये भी हासिल होगी कि आप अलैहिस्सलाम कभी 7 खजूरें भी तनावुल फरमाते। जिस्मानी फ़ायदा क्या हासिल होगा कि खजूर के अंदर भी जो विटामिन और प्रोटीन्स हैं और जो इसके अंदर मिठास है, 7 खजूरों से वो हासिल होती है जितनी इंसान के मैदे को या जितनी इंसान के जिस्म को ज़रूरत है। और ये 7 खजूरें खाने के बाद जिस्म 10-15 मिनट में जो है वो फ़ायदा हासिल कर लेता है। जितनी खजूरें हमारे मैदे में हैं, 7 खजूरें, उनसे फ़ायदा हासिल हो जाता है। अच्छा, एक और फ़ायदा इससे ये हासिल होता है कि 7 खजूरें एक ऐसा फिगर है कि तकरीबन समझें कि आपने आधा खाना खा लिया। आपके पेट से ये मैसेज जाता है दिमाग को कि जनाब आधा खाना खा चुके हैं, और ये बात हासिल होती है मगरिब की नमाज के बाद, यानी 10-15 मिनट गुजरने के बाद आप ये फील करेंगे कि आधा खाना खा चुके हैं, पेट में कुछ ना कुछ है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप मगरिब के बाद खाना खाने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, आधा पेट भरा हुआ है तो आधा पेट खाएंगे, और उससे फ़ायदा ये हासिल होगा कि जिस्म जब में खाना कम जाएगा तो निशात रहेगा, क़ुव्वत हासिल होगी। ज़्यादा खाने से क़ुव्वत हासिल नहीं होती, जितनी जिस्म को ज़रूरत है उतना खाने से क़ुव्वत हासिल होती है। तरावीह सुकून से अदा होगी, नमाज इशा में मज़ा आएगा, इबादत की लज्जत मिलेगी, तो बहुत सारे ज़िमनन फ़ायदे हासिल होंगे। और जब रात में कम खाया होगा तो सहरी भी आप अच्छे अंदाज में जैसी करनी चाहिए वैसी कर सकेंगे। तो जिसके लिए मैसर हो नियत करें कि खजूर से ही इफ्तार करेंगे, और मैसर हों तो 7 खजूरों से इफ्तार करें, वरना कम अज़ कम 3 खजूरों से इफ्तार करें। इससे अच्छे अंदाज में मगरिब की नमाज भी अदा हो जाएगी और नमाज के दौरान जो है वो ख्याल बार बार खाने की तरफ नहीं जाएगा। ज़ाहिर है कि भूखे पेट खाने की नमाज के लिए खड़े हो गए तो ख्याल जो है वो नमाज की तरफ जाएगा। लेकिन बाज़ मुस्तस्नियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने हमें जो तरीक़ेकार दिया है सिर्फ पानी से इफ्तार करने का, इसकी अपनी अलग बरकतें हैं, उससे इनकार नहीं है कि वाकई अगर सिर्फ पानी से इफ्तार किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के अंदर भी वो खुसूसियात रखी हैं कि बंदा आसानी बड़ी सहूलत के साथ नमाज अदा कर लेता है। फिर वो दांतों में खजूर नहीं फंसती, उसकी सफाई का मसला नहीं, क्योंकि याद रखिए कि हमारे मुंह में अगर खजूर के ज़र्रात हैं या किसी भी खाने के ज़र्रात हैं और इस हालत में नमाज के लिए खड़े हुए तो ये सख्त नापसंदीदा है। हदीस का मफ़हूम है कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते, बल्कि एक रिवायत में आया किरामन कातिबीन, अपना मुंह उसके मुंह पर रखते हैं, और अगर मुंह में खाने के ज़र्रात हों, खजूर के ज़र्रात हों, इससे फरिश्तों को सख्त ईज़ा होती है, नापसंद करते हैं। तो इसलिए अगर खजूरें खाकर इफ्तार की है, खजूर से रोज़ा खोला है, तब भी मुंह की सफाई ज़रूरी है। और आप समझते हैं कि वक्त नहीं है और मगरिब की जमात मुझे पहली सफ़ में मिलनी चाहिए और मैं अच्छे अंदाज से नमाज अदा करूं, और मगरिब से कुछ पहले मैं मस्जिद की सफ़ में हाजिर ही हूं
और मैं दुआओं में और मुनाजात में अपना वक्त गुजारते गुजारते इफ्तार करके फिर नमाज पढ़ूं, तो फिर आपको मशवरा ये है कि सिर्फ पानी से इफ्तार करें और फिर मगरिब की नमाज अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मजीद आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ذكر لنا في القرآن الكريم قصة السيدة مريم رضي الله عنها. ما شاء الله. الله جل في علاه يقول في سورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تأمل العلماء يعني ما الحكمة من ذلك؟ لماذا يعني النخلة؟ وما الحكمة؟ طبعا الإعجاز العلمي يتكلم في ناحية التمر والرطب، لكن المعجزة أيضا أن كيف تهز هي بيدها نخلة، يعني هي كيف تهز النخلة بيدها، لكن هذه من يعني كرامات الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا النخلة؟ ما الحكمة من التمر والرطب لها وهي في وضع يعني ولادة؟ انظر ماذا يقول العلماء. يقول العلماء المختصون في الإعجاز العلمي إنه إعجاز إلهي ودعوة من الحق سبحانه وتعالى كي نفكر ونتأمل ونبحث عن السر في ذلك. جاءت الأبحاث الطبية تكشف عن آثار الرطب التي تعدل آثار العقاقير الميسرة لعملية الولادة. الرطب والتمر يساعد على عملية الولادة، يسهل عملية الولادة سبحان الله، والتي تكفل سلامة الأم والجنين. وقد وجد أن التمر يحتوي على مادة، التمر فيه مادة تساعد على تقلص الرحم يعني أثناء الولادة، وتزيد من انقباضه خاصة أثناء الولادة. وهذه المادة تشبه مادة اسمها هرمون الأكسيتوسين، هذه الأطباء يستعملونها أيضا، فتساعد على الولادة من جهة، وتقلل أيضا من نزيف الدم للمرأة أثناء الولادة. صحيح. قال ويساعد أيضا هذا الهرمون على استعادة الرحم لحجمه الطبيعي بشكل، ويسهم بشكل فعال في عملية أيضا إدرار الحليب. كل هذا جاء بحكمة سيدة مريم رضي الله عنها، حكمة في القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله. هذه من آيات الإعجاز العلمي أيضا. प्यारे इस्लामी भाइयों, खजूर का एक बहुत अहम फ़ायदा जो हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत से मुस्तफ़ाद होता है, पता चलता है कि हज़रत सैयदतुना मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी विलादत का मामला फ़रमाया। मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जब विलादत के दिन करीब आए तो आपको कहाँ भेजा गया? नखला, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, खजूर के जो दरख्त हैं ये नखला कहलाते हैं, इसे अरबी में नखलतुन कहते हैं। तो वहाँ आपको भेजा गया और वहाँ आप उसे हिलाती और उससे कुछ गीली खजूरें, कुछ तर खजूरें हासिल होती हैं और वो आप खाती और विलादत का मामला आसान हो गया। और आज अतिब्बा डॉक्टर्स इस बात को तस्लीम करते हैं कि हामिला औरत अगर खजूर इस्तेमाल करे, खजूर खाए, खुसूसन तर खजूरें, तो विलादत का मामला उसके लिए आसान हो जाता है, यानी डिलीवरी इजीली हो जाती है। और ये बच्चे की माँ के लिए भी फ़ायदेमंद है और पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है, और उसकी पैदाइश के बाद जो उसके दूध पीने के मामलात हैं उसके लिए भी माँ को इससे फ़ायदा हासिल होगा। यानी खजूर के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा वो बच्चे की विलादत से भी मुताल्लिक है। और इस मदनी फूल को शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब में भी बयान किया है। जो मदनी फूल बयान किया उसमें यह भी है कि खजूर से विलादत का मामला भी आसान हो जाता है। أيضا هنالك إعجاز علمي آخر ورد. الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يوصينا دائما بالوتر، وأن نأكل الرطب أيضا وترا، فكان يأكله 7 تمرات. اكتشف طبيب من أمريكا، طبيب أمريكي، وقد قرأ يعني كتب في الطب النبوي، اكتشف أن الإنسان إذا تناول التمر بعدد مزدوج يختلف عن عدد مفرد. الله. نعم. فقال إذا أكله واحدا
أو 3 أو 5 أو 7 تحول هذا التمر إلى طاقة يسمونها كربوهيدرات. هذه الطاقة تساعد الجسم وتعطي الجسم طاقة قوية. هذا إذا أكله ماذا؟ إذا أكله فردا. قال وعلى العكس لو تناوله عددا زوجيا، تناوله 2 4 6 8 ماذا يحصل؟ قال يتحول إلى سكر وبوتاسيوم يؤثر على الجسم وعلى الكلية. يعني يصير السكر كثير في الدم وبوتاسيوم يؤثر على الكلية بشكل كبير. فسبحان الله، هذه أيضا من الإعجاز العلمي الذي اكتشف فيه حتى في العدد أنه فردي أو زوجي. کھجوریں جو طاق عدد میں کھانے کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ 1 ہو 3 ہو 5 7 اس انداز میں ہو، اس کا بھی فائدہ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اگر 1 3 5 7 طاق عدد میں کھائی جائیں تو اس سے ایسا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جسم کو قوت حاصل ہوتی ہے اور پروٹین اور وٹامن حاصل ہوتے ہیں. اور اگر 2 4 6 8 اس طرح کھائیں، یعنی طاق عدد میں نہ ہو، جفت عدد میں ہو، فائدہ اس سے بھی حاصل ہوتا ہے. مگر کھجور کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر شوگر ہے. شوگر انسان کے جسم کو مفید بھی ہے اور شوگر ایک وقت میں انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہے. تو کھجور کس کو زیادہ چلتی ہے، کس کو زیادہ نہیں چلتی، یہ بھی جو ہے وہ ہر ایک کا معاملہ اس میں الگ الگ ہے. تو وہ 2 4 اور 6 کھانے کی وجہ سے اس نے یہ انکشاف کیا ہے ڈاکٹر نے کہ یہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، کہ اس میں شوگر بڑھنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی جو مدنی پھول بیان کر رہے ہیں کھجور کے حوالے سے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفا نشان ہے، نہار منہ کھجور کھاؤ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. نہار منہ کہتے ہیں کہ جب بندہ سو کر اٹھتا ہے، ایک تو وہ نہار منہ ہے، دوسرا ایک لمبے عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد خالی پیٹ ہو اور پھر اس کے بعد کھجوریں کھائی جائیں، تو اسے بھی غالباً نہار منہ ہی کہا جائے گا. تو افطار کے وقت کھجور کھانے کا یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا. حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک حاملہ کے لیے کھجور سے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں. اور حضرت سیدی محمد احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حاملہ کو کھجوریں کھلانے سے انشاءاللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا جو خوبصورت، بردبار اور نرم مزاج ہوگا. اور بھی بہت سے فائدے ہیں. جو شخص فاقے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو، کھانا نہیں کھاتے تو اس وجہ سے اگر کمزور ہو گیا تو اس کے لیے بھی کھجور بہت مفید ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے. اسے کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے. لہذا کھجور سے افطار کرنے میں بھی یہی حکمت ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ کھجور سے افطار کریں گے پھر نماز پڑھیں گے تو توانائی فوراً اس سے جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے اور معدے پر یہ ثقیل نہیں ہوتا، وزنی نہیں ہوتی. کھجور کھانے سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے. دمہ، دل، گردہ، مثانے، پتا اور آنتوں کے امراض میں کھجور مفید ہے. یہ بلغم خارج کرتی اور منہ کی خشکی دور کرتی اور قوت باہ بڑھاتی اور پیشاب آور ہے. دل کی بیماری، کالا موتیا کے لیے بھی کھجور کو گٹلی سمیت کوٹ کر کھانا مفید ہے. یعنی ایک تو ہم کھجور نارملی بغیر گٹلی کے جو کھاتے ہیں وہ، لیکن کھجور کو بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے. گٹلی کے ساتھ کھائیں، اس کو پیس کر کھلایا جائے مریض کو تو اس کے لیے ایک الگ قسم کے مریضوں کے لیے یہ الگ طرح سے دوا ہے. کھجور کی گٹلی میں کتنے فائدے ہیں، اس گٹلی سے جو ہے وہ منجن بنایا جائے تو اس منجن کے کتنے فائدے ہیں. کھجور کے جو درخت ہیں، ان درختوں کی جو چھال ہے، اس کا جو تنا ہے، اس کی چھال، اس سے کتنے جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کھجور اور کھجور کا درخت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نفع حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. نام یا سیدی. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. سبحان الله. بيت لا تمر فيه جياع أهله، يعني إن لا يوجد تمر في البيت يبقى أهله جياع. هذا لا يحمل على الظاهر، له معنى، لكن دعني أبحر لك
في معانيه من الناحية الطبية. ماذا في التمر؟ ماذا في الرطب؟ ماذا يوجد داخله؟ يقول العلماء في التمر الجلوكوز، مادة الجلوكوز هي سكر الأوحادي الذي ذكرناه منذ قليل، يعطي الجسم طاقة قوية جدا جدا. هذه واحدة. اثنين، فيه الفركتوز. هذا الفركتوز لا يحتاج إلى أنسولين في الجسم، يعطي أيضا، يساعد على إنتاج الطاقة في الجسم ولا يؤثر على مرضى السكر الذي معه سكر. ثالثا، الألياف أهمها السيلوز والهيموسيليلوز والبكتين، 3 أنواع من الألياف موجودة أيضا في التمر أو الرطب، لها دور في منع أمراض سوء الهضم والإمساك وأمراض الكولون. طبعا يساعد على التليين التمر لأنه يساعد على تليين المعدة. صحيح. فأمراض المعدة أيضا بسبب هذه الألياف ال3 تبتعد إن شاء الله وحرز. رابعا، معادن، فيه معادن كثيرة. بوتاسيوم. البوتاسيوم ماذا يساعد؟ يساعد على التفكير. طيب، فوسفور، هذا يساعد على تنظيم نبضات القلب، الفوسفور، ونقل إشعارات العصب. الحديد يساعد على يعني قوة وأيضا تغذية الدم. كالسيوم، تعرف للعظام وللأسنان الكالسيوم مفيد. واليود ينشط الغدة الدرقية والهرمون الخاص. يعني كثير أشياء، أنا أكتفي بهذا، ولكن حقيقة تعطيك فعلا كنز حقيقة. ومعنى حديث صلى الله عليه وسلم جياع أهله بيت لا تمر فيه جياع أهله، خسروا كثيرا، بمعنى يخسر من ليس عنده ما لا يعني يأكل التمر في بيته. जिसके घर में खजूर ना हो तो वो समझे कि एक तरह का नुकसान उठाता है, उसके घर वाले नुकसान उठाते हैं कि खजूर के अंदर इतने फ़ायदे हैं, यानी ये ख़जानों में से एक ख़जाना है खजूर। इसके अंदर विटामिन है, इसमें आयरन है, प्रोटीन है, दांतों के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए ये मुफीद है। सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी इसके फ़ायदे हैं। तो इस बाबरकत फल से अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़ायदा उठाने की सआदत नसीब फरमाए। खजूर को मुख्तलिफ अंदाज में भी खाया जाता है। इसे पानी में भिगो दिया जाए। अव्वलन तो जो आप खजूर मार्केट से लेते हैं, खुसूसन जो मेरे पाकिस्तानी मदनी चैनल के नाजरीन हैं, जहाँ पर खजूरें यूँ उगती नहीं हैं और बाहर से आती हैं, तो वहाँ मार्केट में खजूरों का स्टॉक कर लिया जाता है और वो 6-6 महीने 8-8 महीने तक खजूरें स्टॉक रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान से पहले ही खजूरों का मौसम आया हो। तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो खजूर मार्केट में खजूर मिलती है वो एक स्टॉक हुई भी होती है। स्टॉक होने से क्या होता है कि खजूर थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। ये जब पुरानी हो जाती है तो इसको फ्रेश करने के लिए सरसों का तेल इस पर लगाया जाता है। अब इसे खुला रखते हैं तो इस पर मक्खियाँ भी आकर बैठती हैं। तो खजूर के फ़ायदे तो हैं, लेकिन अब इस पर सरसों का तेल और इस पर मक्खियों का आके बैठना, ये इंसान की तबीयत इन चीज़ों को पसंद नहीं करती और यकीनी सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ अमराज वगैरह का भी ख़तरा होगा, बैक्टीरिया होंगे। तो जब भी खजूरें इस अंदाज की लें, मार्केट से लें और आपको लगे कि मतलब ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है, तो उसे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें और फिर धोकर इस्तेमाल करें, ताकि अगर उसके ऊपर जो कुछ भी है तो वो उससे दूर हो जाए। या जो दरख्त से भी जो खजूर तोड़ें तो उस पर गर्दो गुबार के आसार हैं तो धोकर ही या पोंछ कर उसे इस्तेमाल किया जाए। पानी में भिगो कर रख दें, सारी रात पानी में रहें, सुबह सहर में खा लीजिए। उस पानी में भी ताकत है, क्योंकि खजूर उसमें जो है वो घुली है, उसमें भी ताकत है। अच्छा, जो कमज़ोर है उनके लिए खजूर को आप पकाएं दूध में, और दूध में पकाकर फिर उस दूध को और जो लिक्विड जो हासिल हुआ है उसे इस्तेमाल करें। खुसूसन बच्चों को ये कुछ ना कुछ दें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें ताकत मिलेगी। और नीयत ताकत हासिल करते वक्त नीयत यही होगा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, इबादत पर क़ुव्वत के लिए जो है मैं ये ताकत हासिल कर रहा हूँ कि तो मुझे इबादत पर क़ुव्वत हासिल हो। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत से फ़ायदे हैं। खजूर है गर्म ग़िज़ा, इसे गर्म ग़िज़ाओं के साथ मिलाकर ना खाएँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम मिलता है ककड़ी के साथ मिला के खाना, तरबूज के साथ मिला के खाना, खरबूजे के साथ मिला के खाना। तो तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा ये ठंडी ग़िज़ा है, या इनकी तासीर अच्छी है, ये खजूर के साथ मैच करता है इनका। जबकि किशमिश, मुनक्का इन चीज़ों के साथ खजूरों को ना खाएं।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھجور کی برکتیں نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا سفر ہمیں نصیب فرمائے، مدنی انعامات کا ہمیں عامل بنائے، آخر عشرے کا اعتکاف نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔